हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ सांग माने मु मनीषा आपण मानक स्वागत करुच्ची सनीषा लाइफस्टाइल को आसंतु आज आमे बनेइबा रथ यात्रा स्पेशल पाचिला पणसर बरा। आपण माने समस्ते पाचिला पणस खाई थांती, जो मानक पाचिला पणस भल लागी न थाए से माने ए बरा तयारी करी खांतु, बहुत टेस्टी लागिबो। चलतु एबे आमे पाचिला पणसर बरा तयारी करिबा स्टार्ट करिबा। देखंतु मु एठी गोटे पूरा पाचिला पणस नै जाइछि। एइटा मोर खजा पणस किंतु अधिक टिके पाची जाइछि। एई पणसटी को मु भल भाबे काटी नउछि। पणस जेते बेले आपण माने काटुचंती सब बेले मने रखिबे, जेते बेले आमे पणसटी काटुछु सेते बेले हातरे टिके सोरिष तेल लगे देबे। देखंतु मु एठी दुई हाथ जाक आ छुरी रे मध्ये भल भाबे सोरिष तेल लगे देइछि, जहा द्वारा कि पणस रे जो अठा गुड़िक बाहरी थाए व्हाइट कलर, तो से पणसर अठा गुड़िक आम हाथ रे बा छुरी रे आउ लागिबो नाही। कोउथरे भी सोरिष तेल लगेबा द्वारा आपण माने जो प्लेट बा जो थिरे आमे पणस काढुचु सेथिरे भी आपण माने चाहिले टिके सोरिष तेल लगे देबे, सेथिरे भी मध्ये किछि अठा लागिबो नाही। देखंतु पणस काढिबा पई कि मु एठी गोटे प्लेट नै जाइछि। प्लेट रे एमिति करे मु सब पणस गुड़िक बाहर कर नउछि। पणसटी बेसी नरम नाही, मोर टाण अछि खजा पणस जेहेतु एठी मु सब पणस गुड़िक काढी नैछि। आको आमे बे साइड रे रखिबा। देखंतु मु एठी गोटे बाउल नैछि। बाउल रे मु एठी हाफ कप चाउल नैछि। एठी मु घरे ही अरुआ चाउल नैछि। अरुआ चाउल रे मु किछि पानी देई देइछि। पानी देई सारिबा परे आको मु भल्ल भाबे चकटिकी धोई नैछि। 2-3 थर आमे माने आको धोई नबा। मु ए पानी गुड़िक एबे बाहर फोपाड़ी दउछि। देखंतु 2-3 थर धोई सारिबा परे आमे आको पानी देई राति सारा बतुरे नबा, नहले 6-7 घंटा पर्यंत बतुरे दबा। देखंतु एठी मोर चाउल गुड़िक भल्ल भाबे बतुरी सारिछि। चाउलटी एबे हमर भल भाबे बतुरी सारिबा परे एबे देखंतु मु ताको भल भाबे जो बाउल रे पानी अछि से पानी गुडी को बाहर करी नउछि। चाउलटी के भल भाबे धोई नैछि। धोई सारिबा परे एठी मु गोटे ग्राइंडर जार नैछि। ग्राइंडर जार रे सब चाउल गुडी को मु देई दउछि। पानी आपण माने जम्मारु भी देबे नै। देखंतु मु एठी ऊपर चाउल गुडी को दउछि, पानी हमर तळे रहि जाउछि। एबे आमे चाउल गुडी को देई सारिबा परे चाउल को एबे आमे साइड रे रखिबा। एबे देखंतु आमे जो पणस काढी थिले सेथिरु आमे मंजी गुडी को बाहर कर नबा। देखंतु मु एठी गोटे बाउल नैछि। बाउल रे पणस गुडी को काढी नउ जाउ ता मंजी को मध्ये अलगा करी नउछि। सब पणस गुडी को भल्ल भाबे एमिति काढी नै सारिबा। काढी नै सारिबा परे आमे जो ग्राइंडर रे चाउल नै थिले से चाउल रे आमे से पणस गुडी को देई दबा। आ सेथिरे मु 2टी गुजराती देइछि, जहा द्वारा कि भल्ल बास्ना आसीबो आ स्वाद मध्ये भल लागिबो। ए सब को आमे गोटे स्मूथ पेस्ट तयारी करी नबा। भल भाबे मु एठी ग्राइंडिंग करी सारिबा परे देखंतु मु एठी गोटे बाउल नैछि। बाउल रे मु पणसर जो मिक्सचर गुडी को ग्राइंडर रे ग्राइंडिंग करथिले सेथिरे आमे देई दबा। ग्राइंडर रु सब लिक्विड वाला पणस काढी सारिबा परे देखंतु मु एठी हाफ कप सुजी नैछि। एठी मु छोट दाना वाला सुजी नैछि। सुजी देई सारिबा परे मु एठी किछि पान मधुरी देई देछि, अल्प देइछि। पान मधुरी देई सारिबा परे मु एठी 2 चामच चीनी नैछि। जेहेतु हमर पणसटी मिठा अछि सेथि पई कि मु एठी 2 चामच चीनी नैछि। आपण चाहिले मध्य स्किप करि परिबे। जदि आपण को अधिक मिठा दरकार आपण मध्य मिठा देई परिबे। देखंतु मु ए सब को भल्ल भाबे एबे गोळेई नउछि। ए सब को भल्ल भाबे मिसेई सारिबा परे एथिरे देखंतु मु एठी खाइबा सोडा देई दउछि। अल्प टिके मु हाफ चामच खाइबा सोडा नैछि। खाइबा सोडा नै भल्ल भाबे आको मिसेई नउछि। आपण माने जेते बेले भी खाइबा सोडा दउचंती सब बेले मने रखिबे खाइबा सोडा देई सारिबा परे आमे डायरेक्ट छाणीबा न कि जे आमे अधिक समय रखी दबा। खाइबा सोडा रखी दबा द्वारा मेंडा मेंडा बा बहुत जामी गला बेले हेई जाय। सेति पई आपण जेते बेले भी मिक्सचर टी तयारी करछने आगे रखी देई पारंती किछि समय, तापरे खाइबा सोडा पकेई पारंती। आमे जेते बेले यूज करिबा जिंस कि जो कोनोसी बैटर हो सेते बेले आमे खाइबा सोडा दबा। देखंतु मु एठी खाइबा सोडा देई सारिबा परे 2 मिनिट खाली घोड़े के रखिथली, जेमति बैटरटा टिके फुली आसीबो। 2 मिनिट रु अधिक आपण घोड़ेबे नाही, जम्मारु भी बेसी रखिबे नाही। देखंतु बैटर मोर ठीक अछि। एबे मु स्किप करि जाइथली टिके लूण टी, आपण माने लूण दे देबे। मोठी लूण देइछि। लूण देई भल्ल भाबे गुळेई नैछि। एबे हमर बैटर टी पूरा छाणीबा पई रेडी अछि। देखंतु मु एठी गैस रे कड़ाई बसे नैछि। कड़ाई गरम हे सारिबा परे मु कड़ाई रे तेल दे देइछि। कड़ाई रे तेल देई सारिबा परे तेल टी हमर गरम हे सारिछि। तेल गरम हे सारिबा परे आमे जो बैटर टी रखिथले सेथिरु
ମୁଁ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ପକଉଛି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ପକେଇବେ। ତେଲ ଅଧିକ ଗରମ ନୁହେଁ କି ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ନୁହେଁ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପକେଇକି ଦେଖିବେ। ଯଦି ଆମର ବେଟରଟି ପକେଇ ସାରିବା ପରେ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସୁଛି ଜାଣିବେ ଯେ କି ଆମର ତେଲଟି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଛି ଏବେ ବେଟର ଦବା ପାଇଁ କି। ଏମିତି କରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦବା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆମର ବେଟରଟି ଭଲ ଭାବେ ତେଲ ସହିତ ରହିଯିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏଠି ଯୋଉ ପଣସର ବରା ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବେ ମୁଁ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଗୋଲ୍ଡେନ ବ୍ରାଉନ କଲର ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବେ ଛାଣି ନେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ବେଟରଟିକୁ କଡ଼େଇରେ ପକଉଛୁ, ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ଚିନି ପଡ଼ିଛି ବା ମିଠା ଜିନିଷ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଗି ଯାଉଥିବ। ସେଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ନହେଲେ ଖୁସୁଣି ହଉ ବା ଏମିତି ଡଙ୍କି ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେମିତି ଛାଣୁଛୁ, ତ ଏପଟ ସେପଟ ଟିକେ କରିଦେଲେ ଯୋଉ ଆମର ପଣସର ବରା ଗୁଡ଼ିକ ଗୁଟି ଗୁଟି ହେଇଯାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲାଗି ନଥାଏ। ଏମିତି କରି ଆମେ ସବୁ ବରା ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବେ ଛାଣିଦବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ପୁରା ଫୁଲିଲା ବରା ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ହେଇଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବେଚ୍ ପକେଇଦବା। ମୁଁ ଏଠି କଡ଼େଇରୁ କାଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ସେଥରକ ଆମେ ଚାମଚରେ ମୁଁ ପକେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ହାତରେ ବି ଏମିତି କରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ପକେଇକି ଏମିତି ସବୁ ବରା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ଛାଣି ନେବେ। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ବରା ଛାଣୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟୁ ହାଇରେ ରଖିବେ, ଅଧିକ ହାଇ କରିଦେବେନି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଆମର ଏଠି ସବୁ ପୋଡ଼ି ଯାଇପାରେ ବରା ଗୁଡ଼ିକ। ଏମିତି ଏପଟ ସେପଟ କରି ଗୋଲ୍ଡେନ ବ୍ରାଉନ କଲର ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସବୁ ବରା ଗୁଡ଼ିକ ଛାଣିଦେବି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନେବେ। ସେଥିରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଫେସବୁକ୍ ପେଜରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପେଜକୁ ଫଲୋ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ଏମିତି ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ସିମ୍ପଲ ଖାଇବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ସନିସା ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋର ବରା ଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ରେଡି ହେଇସାରିଛି। କେତେ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି ଆଉ ଖାଇବାକୁ ପାଟିକି ମଧ୍ୟ ସେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋର ସବୁ ପଣସ ବରା ଗୁଡ଼ିକ ଛାଣି ହେଇସାରିଛି। ପୁରା ଗୋଲାପ ଜାମୁନ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ଗୋଲ୍ଡେନ ବ୍ରାଉନ କଲର, ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ରେଡ୍ କଲର ଦେଖାଯାଉଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।